हाट उठा तो मैं उन्हीं को ये बुढ़ी वाले खाई जी जेते ये झरणा बुझी टे करदवा भल मामा पानी बहुत परिष्कार गरम चलला ये ऊपर को रास्ता ना यहाँ कोई दी जन देखा पड़ीगलानी अंतर भरी फोटो उठावा চিন্তা বুঝা চিন্তা বুঝা सुपर ठाकर हाँ राम बाबा फोटो राम बाबा का फोटो मूर्ति पात्र रंग अपने हमारे की रास्ता काट अच्छी शूटिंग होगी এইপরে রাস্তাটা কোন এটা পুকুর এ মামা বললে ফেটে যাবে हब के देखे से हसी दो जने मझे मझे ना गली घर अच्छा अच्छा आगला अच्छा हां मेरे बाहर क्या चिक्कू फोटो उठा सकती हाइट बना मामा भाई जा हमारे लिए ऐसा फोटो कोनो दो हाय हाय ये तो मैं कोड़ी पड़े राम बाबा देखते ना नीति बाबा आते देखते राम बाबा देखते राम बाबा देखते
লাস্ট শুটিংটা দেখতে যাই শুটিং করতে নাকি ওখানে देखा दिखे यार आना स्लो बस ना स्लो रेडिंग अवर शूट করছো প্রথমে দেখে অ্যাকশনটা দেখুন গ্যাস নো জানাতি পেগলা মামা মাগলা कौन होगा আসো দাঁড়াও মারি পকেছে আমরা শুটিং করে মারি পকে জানেন যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে আপনি নিশ্চয় লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে থ্যাংক ইউ শুটিং হଉଛି ତ ଦେଖିବ ମୁଁ ଦେଖା ହଉନି କୋଉଟା ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି এই সিনটা তমକୁ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ କରିଥାନ୍ତା ନା